अस्सलाम वालेकुम। मक्का में दो लोग थे जिनमें क़यादत की खास खसूसियात थी। अम्र बिन हिसाम यानी कि अबू जहल और उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह, अम्र बिन हिसाम या उमर बिन खत्ताब के ज़रिए इस्लाम की नुसरत फरमा। कुछ अरसा बाद उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरुआत में आपकी मुहिम की सख्त मुखालिफ थे। एक दिन वो बहुत नाराज़ हुआ और पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवार हिलाते हुए घर से बाहर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात नईम बिन अब्दुल्ला से हुई। उन्होंने पूछा कि उमर, तुम इस वक्त दोपहर को कहाँ जा रहे हो? तो उमर बिन खत्ताब ने जवाब दिया, हमारे मजहब को बदनाम किया है और हमारे माबूदों को भी बुरा कहा है। नईम ने कहा, ए उमर, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि आपके जज्बात ने आपको गुमराह किया है। क्या आप ये समझते हैं कि आप मोहम्मद को कत्ल कर देंगे और बनु अब्दुल मुन्नाफ आपको ज़मीन पर भटकने के लिए छोड़ देंगे? उन्होंने मजीद फरमाया कि मोहम्मद से पहले अपने घर के बारे में दरियाफ्त करो। उमर ने पूछा, कौन सा घर? नईम ने कहा, तुम्हारी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन ज़ैद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। पहले तुम उनका इलाज करो। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और ज़्यादा गुस्सा आया। इसी हालत में वो अपनी बहन के घर पहुंचा। उस वक्त बहन और बहनोई दोनों घर पर थे और एक मुसलमान खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें कुरान पढ़ा रहा था। उमर की आवाज़ सुनकर खबाब छुप गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उमर ने अपनी बहन और बहनोई से कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहनोई ने कहा, ए उमर, अगर हमारे इस्लाम का मजहब दुरुस्त नहीं और दूसरे का मजहब दुरुस्त है तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? यह जवाब सुनकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया। बहन जब उसे बचाने आई तो उसने बहनोई को छोड़ दिया और उन्होंने अपनी बहन को इस हद तक मारना शुरू कर दिया कि उसके चेहरे से खून बहने लगा। बहन ने कहा, ए खत्ताब के बेटे, तुम जो चाहो कर सकते हो, अब हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहन का खून देखकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्सा ठंडा हो गया। उनका होश जाग उठा। उन्होंने अपनी बहन से कहा, मुझे वो किताब दिखाओ जो तुम लोग पढ़ रहे थे। अब खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी निकल आए। वो उस वक्त कुरान मजीद की सूरत ताहा पढ़ रहे थे। ये लिखी हुई सूरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी गई और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, कुरान की आयत उनकी दिल में उतरती गई और उनकी ज़बान से निकला, कितने खूबसूरत और बुलंद अल्फाज है। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफ़ा पहाड़ी पर दारुल अरकम में थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ। वो खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें दारुल अरकम की तरफ ले गए। पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। एक मुसलमान ने झांक कर देखा तो देखता है कंधे पर तलवार लटकाए हुए बाहर खड़ा है। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो तलवार लाए हैं। हज़रत हमजा ने फरमाया, उन्हें आने दो। अगर वो अच्छी नीयत से आए हैं तो खुशी की बात है और अगर बुरी नीयत से आए हैं तो हम उन्हें अपनी तलवारों से मार डालेंगे। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उनकी तरफ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चादर को पकड़ लिया और खींचा और कहा कि ए इब्न अल-खत्ताब, तुझे यहाँ किस चीज़ ने लाया है? लगता है तू नहीं मानेगा, यहाँ तक कि खुदा तुम पर कोई आफत ले आए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि अल्लाह और उनके रसूल पर ईमान लाऊं और जो कुछ आप अल्लाह की तरफ से लाए हैं उसे कबूल करूं। यह सुनकर आपने बुलंद आवाज़ में अल्लाहु अकबर कहा। घर वालों को मालूम हुआ कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस्लाम को कबूल करने के बाद हज़रत उमर खाना काबा तशरीफ़ ले गए। कुरैश के लोग वहाँ बैठे हुए थे। उसने सबके सामने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। इस पर कुछ लोग उठे और उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन हज़रत उमर बहुत मजबूत थे। उसने सबको एक तरफ धकेल दिया और बुलंद आवाज़ से इस्लाम की हक़ानियत का ऐलान किया। हमजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। नबूवत के छठे साल ईमान लाए
ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی صفا کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت برا کہا۔ آپ بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ کے چچا حمزہ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ اے ابو عمارہ، کاش آپ اس وقت وہاں ہوتے جب ابو جہل آپ کے بھتیجے کو گالی دے رہا تھا۔ حمزہ ابھی شکار سے واپس آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی کمان تھی۔ وہ کمان لے کر ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلا اور اسے کعبہ کے قریب پایا۔ ابو جہل وہاں ایک گروہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حمزہ قریب آیا اور ابو جہل کو کمان سے مارا، جس سے اس کے سر پر چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے ہو اور ان کو گالی دے رہے ہو، تو سن لو کہ محمد کا دین میرا دین ہے۔ ابو جہل کے ساتھی حمزہ کو پکڑنے اور قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ابو جہل نے اپنے آدمیوں کو روکا۔ اس نے کہا ابو عمارہ کو چھوڑ دو، کیونکہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت برا کہا ہے۔ روایت ہے کہ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو مکہ کے کچھ لوگ ان سے ملے اور انہیں یہ کہہ کر شرمندہ کیا کہ وہ فاسق ہو گیا ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ چکا ہے۔ اس سے حمزہ کو شک ہوا اور وہ بے چین ہو گیا۔ وہ ساری رات سو نہ سکا۔ صبح کے وقت وہ خانہ کعبہ میں گیا اور وہاں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر محمد کا راستہ سچا ہے تو اس کی سچائی کو میرے دل و دماغ میں ظاہر کر، ورنہ میرے لیے اس حالت سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال۔ مجھے بینائی عطا فرما، سچائی سے میرے ذہن کو روشن کر دو، شک اور الجھن کو دور کر دو۔ اس کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اپنے ذہن میں موجود کشمکش کو ان کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے انہیں سمجھایا، انہیں جہنم سے ڈرایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کے شکوک کو ختم کر دیا اور ان کے ذہن میں یقین ڈال دیا۔ وہ اسلام کی سچائی سے پوری طرح مطمئن تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ اے میرے بھتیجے، اپنے دین کا اعلان کر۔ خدا کی قسم مجھے وہ سب کچھ دے دیا جائے جس پر آسمان چھپا ہوا ہے، تب بھی میں تمہارا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح مکہ میں ایک ایک کر کے لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ جس شخص نے بتوں کی پرستش کو کبھی پسند نہیں کیا، جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے توحید کی آواز سنی تو اس نے اپنے دل کی آواز محسوس کی اور بغیر کسی تاخیر کے اس کے پیروکار بن گئے۔ اس طرح مکہ میں ایک ایک کر کے لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ کئی لوگوں نے شام اور فلسطین کے سفر کے دوران عیسائی علماء سے سنا تھا کہ سرزمین عرب میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا علم ہوا اور آپ کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی ہے۔ اس طرح وہ آپ سے وابستہ ہو گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ اسے آگ کی کھائی سے نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے ملاقات کی اور آپ کی حقیقت ان پر آشکار ہوئی اور آپ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ صورتحال ابتدائی دور میں بھی برقرار رہی۔ لوگوں کی توجہ مختلف وجوہات کی بنا پر آپ کی طرف مبذول ہوتی رہی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔